semi bolt action, tapos Ganda. yung pellet pusher natin is same pa rin. Yan o. Yeah. Yan. So pagka atras ng natin, yan, nakikita mo yung Kuya, pellet tray andito. yung parang Tapos ano? pellet tray natin nandito. Yan. So yan, DIY lang din yan. Tsaka itong hammer trigger natin, yung natin, yung trigger natin ay PVC type lang din, no? Ito, yan. Yan. PVC lang to mga tropa. DIY ko lang din. Yan, oh. Yan. Oh. Yan. Nakikita niyo ba? Yan. Kakasa natin. Puto.